تقریر پیش کریں گے۔ جو اسکول کے ہیڈ ماسٹرز یہاں موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو میں سب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ مطلب یہ نیٹ جو ایگزام ہے ایک بالکل مشکل نہیں ہوتا اگر ہم ڈیلی کنسسٹنٹلی پڑھائی کیے، جو اپنا ڈیلی ورک ہے وہ ریگولر کیے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ بیکاز میں جب 10th سے 11th میں گیا تب مجھے فزکس میں -7 مارکس آئے تھے، ٹیسٹ میں -7 مارکس آئے، تو میں نے اتنا امپروو کیا، پھر لاک ڈاؤن لگ گیا، تب میں نے خود گھر پہ اہمیت کو ختم کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اس معاشرے سے عورت کو گھر سے مربیہ بنا کر نکال کر اسے مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ کہا کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو عورت کو مارکیٹ میں لے کر آ جاؤ آپ، کہ وہ عورت اپنی اولاد کی گھر میں تربیت نہ کرے۔ معلم اور عالم یہ اپنے پاس پڑھنے والوں کی تربیت نہ کر سکے اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے، اور تعلیم کا نظام ایسا ہو جس میں صرف سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاوے اور اس پر کیریکٹر اور دوسری کسی بھی اسکیل کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ کہا جب یہ تین کام کسی معاشرے میں عام ہو جائیں گے تو اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آپ کو مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آج ہم تعلیم میں کہاں پر ہیں۔ تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمان مشکل سے 2% یا 3% ہے، تو اس طرح سے اس ملک میں مسلمان کیسے عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ربیع الاول کی اس مناسبت سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر بچہ، ہر نوجوان اور امت کا ہر فرد یہ تعلیم اور اخلاق حسنہ سے وابستہ ہو جائے۔ جب تک کہ ہم اس عہد و پیمان کے ساتھ اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسی بڑی بڑی مجلسیں ہماری شو تو ہو سکتی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ ہمارے معاشرے اور ملت کو نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس عہد کے ساتھ اٹھنا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں ٹائم مینجمنٹ یعنی اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گی، وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہم اپنے موبائلوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا اس پر کوئی فائدے کی چیز نہیں؟ تو ہم کس طریقے سے اپنی اس ذلت سے نکل سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگ چاند سے آگے مریخ پر پہنچ گئے، مریخ سے آگے سورج پر کمر ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بس دنیا نے جو ایک کھلونا ہمارے زندگی کو برباد کرنے کا ہمیں دیا ہوا ہے اسی میں مست ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم منور زمان صاحب کے اس پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، مگر اس جمع ہونے کو اپنے اندر تعلیم کے جذبے کو بیدار کریں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے وابستہ بڑے ہو کر امت کے اور ملت کے اور وطن کے اور اس ملک کے دیانتدار اور اہم اس طرح کی فکر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اس طریقے سے ہمارے جمع ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس عظمت کے ساتھ آپ یہاں سے کھڑے ہو کہ نہیں، ہمیں انقلاب لانا ہے، صرف بول کر نہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے ہیں لیکن علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے اکثر یاد رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، تو آتش بد کو گرج سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ آتش بد کو گرج سحاب پیدا کر، نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں
अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, यानी मौत भी आपके सामने आए तो वो ठहराने लगे कि इतने बड़े इंसान को मैं लेकर जाऊं जिस दुनिया से, कहा अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब का इंतजार न कर, जो हो सके तू खुद ही इनकलाब बर्पा कर। इसलिए हमें ये नहीं कि इनकलाब की गाड़ी आएगी तो उस पर बैठ जाए, कोई इनकलाब की गाड़ी आने वाली नहीं है। हमें खुद अपने से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पास पढ़ने वालों से, अपने से मुताल्लिकीन, अपने रिश्तेदारों से, जब हम अपने आप को अपने मिशन के साथ लगाएं। आज पूरी दुनिया में नफरतें तकसीम की जा रही है, तो मान जाइए अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने दुनिया से नफरतों को खत्म किया। दुनिया का वो वाहिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद कायद है जिन्होंने नफरतों को खत्म कर मोहब्बत की फिजा कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी लोग, कोई अपनी कुर्सी के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपनी दौलत के लिए, कोई अपनी इज्जत के लिए, जितने भी हरकतें हो सकती है करेगा, कर गुजरा है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। इसलिए कि हमें कुछ पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। हुजूर की सीरत आज गैर पड़ता है और वो मुतासिर होता है, और वो उनके बारे में क्या क्या तहकीकात करके कहां से कहां पहुंच गए। मगर आज हम हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मुसलमान को कुछ पता नहीं। हुजूर की सीरत का गहराई के साथ मुताला ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए कि आज के इंसान के तमाम मसाइल का सही हल सिवाय सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको कहीं नहीं मिल सकता है। दुनिया में अल्फाज मिलेंगे, लफ्ज़ियां मिलेगी आपको, हसीन और जमील और खूबसूरत कलिमात तो मिल सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर जिस शख्सियत ने दुनिया में अमन और अमान कायम कर बताया वो सिर्फ वाहिद शख्सियत है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। तो हम इस आहद के साथ उठे कि हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे और कहते ज्यादा अमल की तौफीक रहमत फरमाए, और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ऐसे अमल की तौफीक रहमत फरमाए। मुनव्वर जमा साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह हम उनके खिताब से महजूज होंगे, लेकिन इसी एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप हजरात जो भी बात कही जाए उसको दिल के कान से सुने, उसको यहां से सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना तो फिर ये हमारा प्रोग्राम फेल। दिल के कान से सुने हमारा नौजवान भी, हमारी बहनें भी और हमारी बच्चियां भी, और फिर इस आहद के साथ उठे कि जो कुछ कहा गया हम उस पर अमल के करेंगे भाई इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Get any response from the audience. I have literally got the response, but I didn't get the response with the enthusiasm I was expecting. English? नहीं चलेगी? मैं इंग्लिश टीचर हूँ। कुछ कलिमात बोलने की इजाजत तो दे ताकि लोग को पता चले कि ये बंदा इंग्लिश जानता है। क्योंकि I have begun my career as a teacher, as a trainer, English teacher. When I take this opportunity, this splendid opportunity to thank the power of all powers, the King of all kings, Allah Subhanahu wa Ta'ala, for blessing me this splendid opportunity to interact with you all wonderful people. And I'm equally thankful to Jamil, who has invited me to address the youngsters, the parents and the aspirants of Nandurbar. And let me also thank the visionary leader of our community, Sheikh Maulana Huzaifa Rustami Sahab, for inviting me to Akalkua, where I am imparting the skills of communication skills to about 2,000 students of madrasa. मैं किसी ने बहुत सही कहा, आज मुझे एहसास होता है कि आप खुद की जुबान में जब बात करते हो
तो हो सकता है कि उनके दिमागों में ये बात जाए, लेकिन जब आप ऑडियंस की जुबान में बात करते हो तो उनके दिल में वो बातें उतरती है। तो मैं वापस उर्दू हिंदी जुबान पर आ जाता हूँ ताकि हजरत ने फरमाया था कि दिल के कानों से सुना, तो दिल के कानों से अगर सुनना है आपने तो वाकई उर्दू में बात करना बहुत जरूरी है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने नौजवान स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग मुझे देखने आए तो मैं पुतला बनकर आधा घंटा खड़े हो सकता हूँ वहां पर। अगर आप मुझे सुनने आए हो तो आप पुतला बनकर मुझे सुनना पड़ेगा। बताएं, राजी है, तैयार है? हाँ, अगर देखना चाहते हो आई कैन स्टैंड ओवर हियर फॉर अबाउट 1 hour, बट इफ यू वांट टू लिसन टू मी देन यू हैव टू मेक इन साइलेंस। आप लोग खामोशी इख्तियार करें, मैं कोशिश करता हूं इंशाअल्लाह कुछ अच्छी बातें रखूं, मेरे तजुर्बात आपके पास रखूं। देखिए, ये हम लोग का इस दुनिया में आना, इसके पीछे एक मकसद है। हम ऐसे ही पैदा होकर मरने नहीं आए हैं, जैसे कीड़े पतंगे पैदा हुए मर गए, कोई मकसद नहीं है। लेकिन आप, मैं और हम पैदा हुए हैं तो हम 3 वक्त खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम सिर्फ अपना मकान बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम दावतें करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम एक गाड़ी, हम कपड़े खरीदने के लिए पैदा नहीं हुए। हम पैदा हुए तो हमारे यहाँ मकसद है। वो मकसद ये कि जिए और दूसरों को जीने दें, जिए और दूसरों को राह दिखाएं कामयाबी की। कैसे हो जाएं, गुनाहों से हम कैसे बचें, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। तभी हमारी जिंदगी कामयाब, फिर आखिरत कामयाब इंशाअल्लाह। इस ऑडिटोरियम में जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, उन सब की कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स होंगे, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होंगे, कुछ ना कुछ डिजायर्स होंगे। But let me bring it to your kind notice. By just reading, you will not accomplish your goals. Desires होना ये काफी नहीं है। सबके डिजायर्स हैं, सबके ड्रीम्स हैं। गरीब से गरीब इंसान भी ख्वाब देखता है, उनमें डिजायर्स होते हैं। और वो डिजायर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता? काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरा भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ऐसी नौकरी होती। ये काश में 80% उम्मत जी रही है। हमें उस काश से बाहर निकलना पड़ेगा। डिजायर से कुछ नहीं होने वाला है, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। एक होता है सिर्फ डिजायर, दूसरा होता है बर्निंग डिजायर। वो डिजायर जो कभी आपको सोने ना दें, वो डिजायर जो आपको हमेशा जागे रखें, वो डिजायर आपसे मेहनत करवाए, वो डिजायर आपको मसरूफ रखें, वो डिजायर आपको मंजिल तक लेकर जाए। वो बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, वरना 80-90% उम्मत तो सिर्फ ड्रीम्स में जी रही है। और ड्रीम्स जब फुलफिल नहीं होते हैं, छोटा सा लड़का कह दिया अब्बू से कि अब्बू मैथ्स बहुत टफ है, 7 साल के बाद भी वही गाना गाते हुए आपको मिलेगा। वो लड़का के 10th में भी वही कहेगा कि मैथ्स बहुत टफ है। 7 साल गुजर गए स्कूल में, ताजा यूपीएससी टॉपर बनकर एज ए गेस्ट आकर बैठे हुए थे, लास्ट रो में 1 घंटा बैठे। उसके बाद स्टेज पर आकर बात करने लगे। तो मैंने डॉक्टर शाह फैसल साहब से क्वेश्चन किया, वेल डॉक्टर शाह फैसल, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं, मेरा काम यही है, रोजाना कई गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, मीडिया क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरा काम ही जवाब देना है। यू आस्क एनी सर्टिफिकेट्स, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, लेकिन आप कभी लर्निंग एंड नहीं होती है, हमेशा आप सीखते रहना है, हमेशा इल्म के पीछे दौड़ते रहना है आपने। और यूपीएससी से मुतालिक और एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसी इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा रहा था।
तो जैसे डॉक्टर शाह फैसल साहब आए थे, एक बंदा सूट बूट में आकर बैठा हुआ था लास्ट रो में, मालूम भी नहीं था कि हु ही वाज। तो कोऑर्डिनेटर उस वर्कशॉप के आए, स्टेज पर उस बंदे को ले आए, इंट्रोड्यूस किए। I have come up with a wonderful personality, very big personality, very inspirational personality. मैंने कहा मैंने तो अभी तक सुना नहीं नाम, देखा भी नहीं, ये कौन इंस्पायरिंग है। तो फिर कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि ये आलिम दीन है। तो मैंने कहा कि आलिम दीन है, सूट बूट पर है और आलिम दीन है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी कह रहे हैं। आलिम दीन को तो हमने कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी में देखा है, उन्हें दाढ़ी थी लेकिन सूट बूट में थे, टोपी नहीं थी। तो मैं ताज्जुब किया। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि ये IAS ऑफिसर है, अभी ताजा ताजा UPSC एग्जाम क्लियर करके आए हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा था, वो आलिम दीन से, वो IAS ऑफिसर से, कि सर आई हैव ए क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डिड यू प्रैक्टिस व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जाम? आप जब UPSC की तैयारी कर रहे थे, आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे? तो पहला जवाब आया, वेल आई डिड नॉट काउंट आवर्स, मैं घंटे गिना नहीं, गिन गिन के नहीं पढ़ा। तो उस बंदे ने, उस बच्चे ने फिर से पूछा कि सर आई अप्रिशिएट इफ यू गिव मी एनी रफ आंसर, आप कुछ भी एक आंसर दीजिए। तो उसने कहा बिलीव मी, यकीन रखें, आई नेवर काउंटेड आवर्स। और वो जिद्दी बच्चे ने कहा कि सर अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। आप 24 घंटे से तो ज्यादा मेहनत नहीं करे होंगे, कुछ तो बोले 23 आवर्स, 22 आवर्स, 20 आवर्स, कुछ तो बोले। लेकिन जितनी जिद उस बच्चे में थी, उससे ज्यादा जिद वो आलिम दीन में भी थी। उन्होंने कहा कि मैं घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं की है, मैंने घंटे गिने नहीं, घड़ी के कांटे नहीं देखे मैं पढ़ाई करते वक्त में, लेकिन जो आंसर उसके बाद वो आलिम दीन ही दे सकता है। वो आंसर आज आप लोग घर में जाकर बुक में लिख लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में चुनेगी। और वो IAS ऑफिसर ने कहा कि मेरी बात गौर से सुने, और यही चीज आप लोग अप्लाई करें इंशाअल्लाह। नौजवानों, नंदुरबार के इस बात को लिख लें, आप लोग दिल में लिख लें, जहन में लिख लें, किताबों में लिख लें, फ्रेम बनाकर घर में रख लें। इंशाअल्लाह जो चीज पाना चाहते हो वो चीज आसानी से पा लेंगे आप लोग। वो आलिम दीन, वो IAS ऑफिसर ने कहा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। पहला क्या जवाब था? 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। इसके बाद जो दूसरा आंसर सुने नौजवानों, जो होटल्स में जाकर जिंदगी गुजारते हैं, वालिद की मेहनत की कमाई लुटाते हो होटल्स में, वो नौजवानों के लिए ये IAS ऑफिसर का क्या जवाब है देखें। जैसे नमाज के लिए स्पेसिफिक नंबर यूज किया था 5, खाने के लिए आपने नंबर यूज नहीं किया, जब भूख लगती तब खाना खाता था। उन्होंने नहीं कहा कि 3 वक्त खाना खाता था, क्या जवाब दिया है? जब भूख लगती तब खाना खाता था। 3 वक्त खाता था, 2 वक्त खाता था, 5 वक्त खाता था नहीं कहा। कभी एक ही वक्त खाता था दिन में, कभी 2 दफा खाता, कभी भूख लगती तो 5 दफा भी खाता, लेकिन गिनकर नहीं खाता कि मुझे 3 दफा खाना है। आज हम लोग 3 दफा नहीं खाए बीमार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते हैं। लेकिन जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनको भूख की परवाह नहीं होती, हमें प्यास कभी लगती नहीं, कभी थकते नहीं वो लोग। तीसरा जवाब आपने दिया कि मैं जब थक जाता बहुत पढ़ के तब मैं सो जाता कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए सो जाता। स्पेसिफिक आंसर नहीं है। 4 घंटे डॉक्टर्स कहते हैं कि मिनिमम 4 घंटे सोना जरूरी है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैं 4 घंटे सोता। जब मैं थक जाता तो थोड़ी देर आराम कर लेता, और जब मुझे टॉयलेट जाना होता तो मैं टॉयलेट जाता। और 5वां जवाब उन्होंने दिया कि जब मुझे अम्मी अब्बू कुछ काम कहते जाकर सब्जी ले आए, दवा ले आए, तो मैं बाहर जाता, सब्जी ले आता, दवाई ले आता। ये 5 कामों के अलावा कोई 6ठा काम मुझे याद है आज भी, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता। बात समझ आई आप लोग को?
یہ 5 کے علاوہ کچھ میں نے کیا ہے اور مجھے یاد ہے تو وہ میں صرف پریکٹس ہی کر رہا ہوتا. اس بات کو ٹھان لیں آپ لوگ. کیا پیارا جواب آپ نے دیا کہ 5 وقت نماز پڑھتا, بھوک لگتی تب کھانا کھاتا, تھکتا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا, ٹوائلٹ جب جانا ہوتا تو ٹوائلٹ جاتا, پھر اس کے بعد والدین کچھ کام کے لیے کہتے تو باہر جاتا. اس کے علاوہ بس میری زندگی کتابوں میں ہی گزرتی. ویسے کتابوں میں گزرنے والے ہی IAS آفیسر, IPS آفیسر بن سکتے ہیں. اتنا آسان امتحان نہیں ہوتا ہے. یہ ڈٹرمینیشن آپ لوگوں میں ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں, ہمیشہ 2 راستے ملتے ہیں آپ کو, ایک اچھا راستہ, ایک برا راستہ. خود جسم میں بھی خون اچھا بھی ہے برا بھی ہے. آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا پیور بلڈ اینڈ امپیور بلڈ. آپ کے ذہن میں تھاٹس ہے تو تھاٹس میں بھی 2 ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. دنیا میں 2 راستے ہیں, ایک غلط ایک صحیح. غلط راستہ جہنم میں لے کر جائے گا اور صحیح راستہ جنت میں لے جائے گا. اور جنت کے لیے ٹیچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, اور جہنم میں کون لے جائیں گے؟ عزازیل یعنی ابلیس, شیاطین لے کر جائیں گے. آپ کو ہمیشہ 2 راستے ہیں, آپ نے چننا ہے. There is no third way. تیسرا راستہ نہیں ہے اس دنیا میں. یا تو برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف جانا ہے آپ نے, تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. آج بہت سارے لوگ ہینگ کر رہے ہیں بیچ میں, خوش نہیں ہے ان کی زندگی. پیسوں سے صرف خوشی نہیں ہوتی ہے, آپ نے مکمل ایجوکیشن کو سمجھنا ہے, ایجوکیشن کے ڈیفینیشن کو آپ نے سمجھنا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور کئی سارے لوگوں کو کامیاب کرنے والے انڈیویجول آپ انشاءاللہ بنیں گے. یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں, اور ہمیشہ ہر جگہ میں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ 3 بہت بڑے مسٹیکس کرتے ہیں اپنی لائف میں. کتنے؟ 3 بڑے مسٹیکس کرتے ہیں. اور سب سے پہلی مسٹیک, ہم نے خدا کو نہیں پہچانا. کس کو نہیں پہچانا؟ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا. میں اگر آپ سے سوال کروں, آئی اپریشیٹ آپ جواب دیں, کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ آواز پھر سے پوچھتا ہوں, کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کا چل رہا ہے زمانہ. کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ تو آپ مکمل مومن مسلم نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں ہم, اللہ کی نہیں مانتے ہیں. رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں. تالیاں بجانے کی نہیں ہے بھائی, بات یہ ہے, افسوس کرنے کی بات ہے. آج ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ کب کلیپ کرنا ہے کہ کب نہیں کرنا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے ہیں. کی کیا ہے؟ سب کو ریسپیکٹ کرنا ہے. آپ ایک ٹوٹل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اپنے نیبرز کو ریسپیکٹ نہ کریں. نیبرز کہا گیا ہے, مسلمز نہیں کہا گیا. نیبر کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہندو ہو سکتا ہے, سکھ ہو سکتا ہے, کرسچن ہو سکتا ہے, یہودی ہو سکتا ہے, کوئی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. اگر وہ نیبر آپ سے ناخوش ہے تو پھر آپ یو آر ناٹ اے سکسیسفل مسلم ایٹ آل. آپ کے کردار سے اس کا دل جیتنا ہے, آپ نے آپ کے پیشنس سے اس کا دل جیتنا ہے, آپ کے کمپیشن سے اس کا دل جیتنا ہے. اور نیبر کا ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیبر کون ہے؟ آپ کے گھر کے ارد گرد میں رہنے والے. نہیں, اتنا ہی نہیں ہے, ڈیفینیشن براڈ ہے. آپ بس میں سفر کرتے ہو تو آپ کا کو پیسنجر آپ کا نیبر ہے. آپ بس اسٹینڈ میں جا کر بیٹھتے ہو, بس کا انتظار کرتے ہوئے, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے نیبرز ہیں. ان کے مذہب کو بنا دیکھتے ہوئے انہیں ریسپیکٹ کرنا ہے آپ نے.
आप ऑटो में बैठकर ट्रैवल कर रहे हो, पता नहीं राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, उसका मजहब क्या है, उसको रिस्पेक्ट करना है आपने, तब आपने टीचिंग्स फॉलो किया है। हम को मानते हैं लेकिन की नहीं मानते। हम लोग आधे मुसलमान हैं, अल्लाह करे कि हम मुकम्मल मुसलमान बन जाएं, अल्लाह की मानने वाले बन जाएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले बन जाएं। यही असल मकसद है। यहाँ इस्लाम जो प्यारा मजहब है, इसमें अल्लाह ने किताब भेजी, हजरत ने रोशनी डाली थी। रेवोल्यूशन दोनों से आता है, किताबों से, टीचर्स से। अल्लाह ने किताब भेजी है कुरान, कुरान के साथ फिर टीचर को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन मैंने शुरू में जिक्र किया था कि दो चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव। लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे। चॉइस इज योर्स। आपने चुनना है कि आपकी जिंदगी किन लोगों के साथ आपने गुजारनी है, नेगेटिव थिंकिंग लोगों के साथ या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। शैतान आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, हावी हो जाते हैं आप पर, और वो शैतान की बात सुनोगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स पर चलोगे। चॉइस इज योर्स। सही राह पर चलोगे, गलत राह पर चलोगे, चॉइस इज योर्स। नेगेटिव थिंकिंग लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के साथ रहोगे, चॉइस इज योर्स। आपको हमेशा चॉइस मिलेगी लाइफ में। आपने चुनना है कि किसके साथ आपको अपनी जिंदगी बसर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोग के इल्म में ये जरूरी बात ले आना चाहता हूं कि आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व हॅलो हाय एव्हरीवन, आपण आलेलो आहे मौलाना ब्रदर शूटिंग शॅटिंग कापड्याचा हा शॉप आता नंदुरबार शहरमध्ये शालीमार प्लाझा कॉम्प्लेक्स शास्त्री मार्केटचे समोर कंझ्युमर आणि ग्राहकांचे डिमांड असल्यामुळे नवीन उघडला आहे। या कापड्याच्या शॉपवरती बरेच प्रकारचे ब्रँडेड कंपनीचे कपडे उपलब्ध आहे। आपण आपल्या घराचे फंक्शन साठी, शादी, लग्न, एंगेजमेंट, साखरपुडा, वाढदिवस आणि दिवाळी, दसरा, नवरात्री, गणेश उत्सव, ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, 12 रबिउल अव्वल, क्रिसमस डे, भारताचे पारंपरिक सणाचे वेळी आकर्षक व सुंदर कपडे खरेदी करण्यासाठी आपण मौलाना ब्रदर शूटिंग शॅटिंग कापड्याचे शॉपवरती येऊ शकतो। मित्रांनो, या शॉपवरती आपण आपले आवडीनुसार सुंदर, आकर्षक, रंगीबेरंगी कपडे आपण खरेदी करून आपल्या पठाणी, पंजाबी, नेहरू व कोट पॅन्ट असे फॉर्मल ड्रेससाठी आपण कापडा इकडनं घेऊ शकतो। 150 रुपये पासून तर 1500 रुपये पर्यंत या दुकानावरती कापडा उपलब्ध आहे। आणि आपण या शॉपमधून कापडा घेतल्यानंतर यांच्या मौलाना मेन्स टेलर्स या शॉपमध्ये आपण शिवण्यासाठी आपण कपडे टाकू शकतो।